ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत स्तनितजृम्भितकम्बितदिक्तट सुषमया भवदं गतुलां गता व्रजपदो परिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैस्तोयधारानिपातैर्दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्न पाहि पाहीति तेषां वचनमजितः शृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणीः कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोर्विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वा संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देव गोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्याम् तदनु गिरिवरस्य प्रोधृतस्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानधस्तादुपनिदधदधा हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैरपि विहितविलासं केळिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकहस्तेन कण्ढूयति सति पशुपालास्तोषमैषन्थ सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमत्रिबलं निति त्वदवलोकिभिराकधिकोपकैः अहह धाष्ट्यममुष्यवटोर्गिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोद्गरे अपहृते मरुतां पति स्त्वदभिषङ्गितधि समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधर प्रमुदितै पशुपै परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरो धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैकमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात्।